Naimbag sa Pilipinas at tuyin dagiti kang runan at damdamag diti PTV Cordillera. Bimisita ni US Ambassador Mary Kay Carlson iti man narimaan niya at 2024 World Ikat Textile Symposium iti Baguio City. Maragsakad pa itanam ang muna sa iti National Living Treasure for Chanting iti Pagilian. At the report ni Ala Sungduan. Very pretty. Yeah. Saan ang nalapdan ni Ambassador Mary Kay Carlson iti US Embassy in the Philippines nga gatang iti World Ikat Textile Symposium Bazaar ang nakaitampukan dagiti agkakapintas kan may pampanakal a produkto nga ikat. Ti ikat ket naa daw iti Malay Indonesian asao at ikay papanana ket aggalot. Ken iti metikuloso a panagusar iti dyeing technique. Nadoble pa'y iti ragsak ti Ambassador apaman ang maipamamukin kwa na ni Tiboli artist Rosie Godwin Osuna at taga Lake Cebu, South Cotabato. Tinabigbig kas National Living Treasure for Chanting taon 2023. It is truly an honor to be here with the National Living Treasure to see such a beautiful inside and out. It's so lovely to be here. Lovely to meet you. Inapresyar met ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dagiti ikat textile ang nagapu Mindanao. And I really appreciate the fact na parang yung culture ng Mindanao, especially yung ating mga Muslim provinces doon, Mindanao, Polo, Sulu Island, Basilan, Lanao Sur, Lanao Norte. Ito yung mga produkto nila at nakita nyo naman na iba na yung pagle-level up. Agaw imatang matlang iti aktibidad ti aktual a panagaramit iti ikat textiles ang maysa at tawid. At dapat iti ikat art installation ni French artist Francis Dravinier a para iti dakkel a kumpanya iti bus. We're happy to show this and share this with all our passengers. And of course for the city of Baguio. Baguio has always been a major route for Victory Liner, and we cannot help but give back to the community. The 2024 World Ikat Textile Symposium iti Baguio Convention and Cultural Center ket nang tipon kadagiti a grup talupulo a master weavers. Karaman ti kakaysuna a male fabric weaver ani Arturo Estrada, historians, ken ikat enthusiasts, manipod Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Japan, India, ken Mexico. A lot of pieces were already taken. Oh, you sold a lot. Highlight pa iti Fashion Show of Nations iti symposium. Thank you very much, Harvik Dumig. Ti Wits ket imuna ni Rugyan ti The Society Atelier Sarawak Apada kan the World Crafts Council Asia Pacific iti liderato ni Edric Ong. The first launching ti Wits ket sa London, United Kingdom taon 2016. The 2024 Wits opening program iti Martes ket indulunmet ti Baguio LGU baban iti Creative Baguio City Council iti panangidaulo ti co-chairperson ani Venus Tan. Ala Sungduan para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Kabayatan na kalpasan ti 25 years ng operasyon ti hydropower plant ti headcore iti Binang La Trinidad. Puntirya ti kumpanya nga agrenew manen iti 25 years. Nupay kasasuksukimatan dagiti na insigudan yung umili ti linaw ti MOA sakbay da nga pubaran. Tamno maaigwanan ti karbanganda. At the report ni Jodel Tumelden. Susukimatan ti La Trinidad Indigenous Peoples Organization, Indigenous Cultural Communities, kan elder leaders ti 16 barangays ti La Trinidad tinaputar a Memorandum of Agreement iti renewal ti headcore iti 25 atawan para iti operasyon ti hydropower plant EJB ng La Trinidad. Kalpasan na matingiting kan may pasigurado a may paay ti rumbeng para kadagiti na insigudan nga umili, maiturnos iti Indigenous Peoples Rights Act kat mapirmaan ti katulagan. Karaman iti linaon ti MOA kat ti development projects ti hydropower plant dagiti benefit sharing provisions nang runa ti annual financial assistance a 60,000 pesos per year para iti umuna a 5 atawan kan manay nayunan pa'y kadagiti sumarsaruno atawan. Kasi ito na yung kabuuan ng agreement namin. Dito na makikita yung may counter offer kasi yung HEADCORE. Mayroon din kaming counter offer na pinag-uusapan tungkol doon sa royalties na manggagaling doon sa Binang 3. 4.5 megawatts. So ito na yung kabuuan nito. Nirevisa muna yung provisions para
ma-finalize. Inyunay-unay ni Attorney Victor Singa Jr., ang negotiator ti LTIPO, anasken nga agsabat ti duwa a grupo iti nasaya at atungtungan kan saan na may sakripisyo ti karbengan dagiti na insigudan nga umili. Karaman iti MOA, ti panakailatang ti 2 million a budget para ti third floor construction ti LTIPO multipurpose building. We identified yung mga kailangan namin, gaya nun, sa third floor and yung regular programs ng LTIPO like scholarships. Kabayatan na, impatang Darodel Abilao kon Florante Miguel anasken na may raman iti MOA ti aktibo a panakipasat dagiti umili. Isa siguro sa importanteng gawin natin maliban dito ay yung patuloy nating bantayan kung ano yung mga nandito na project, suportahan ito at tingnan natin na talagang yung pera, yung royalty share na papasok ay talagang mapupunta kung saan siya nakalaan. Awan nga tikas lang naka-allocate para kadagye host community kas lang may barangay binang nga DJ ko manin priority ko mga adat itid ko mat ati company nga livelihood project. Judel Tumelden, para iti Pambansang TV, ti Baro, Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag di PTV Cordillera in live. I-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ka YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, Siak, ni Audrey Villena, may bagnal daw.